हाय फ्रेंड्स, राहत रिव्यू चैनेले सबाइके वेलकाम। आमी आज के बानाबो डिमेर कालिया। डिमेर कालिया बानानोर जोन्नो आमी एकटा कड़ाई ओभेने बसिए दिलाम, दिएछि तेल, एबार दिচ্ছি पेঁয়াজ कुचि। तो बंधुरा आमार पेঁয়াজটা अनेकटा हालका करे लाल लाल करे भाजा हये गेছে। एबार ऊपर थेके आमी लवण छिड़िए देबो। तो बंधुरा आमार पेঁয়াজটা अनेकटा हालका करे लाल लाल करे भाजा हये गेছে। एबार ऊपर थेके आमी लवण छिड़िए देबो। एबार देबो चिड़े राखा लंका, एबार देबो टमेटो कुचि, एबार देबो आदा रसुन धनिया गुঁড়ো सब एकसंगे आमी एकटू बेटे निয়েছিলাম, ওটা দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দেবো লঙ্কা গুঁড়ো। सब उपकरणगुलो आमी खूब भालो करे कषिए नेब। 2 मिनिटेर जोन्नो आमी ढाका दिए रेखे देब। तो बंधुरा देखो आमार तेल छेड़े गिয়েছে मशला थेके। और एकटू कषिए नेब, निये आमी परिमाण मतो पानी दिए देब। तो बंधुरा सब मशला भालो करे कषिए निয়েছি। एबार आमी दिए देब परिमाण मतो पानी। এবার আমি একটা ঢাকনা দিয়ে গ্রেভিটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তো বন্ধুরা আমি এবার খুলে দেখব আমার গ্রেভিটা ফুটছে কিনা। তো হ্যাঁ, আমার গ্রেভি ফুটে গেছে। এবার আমি এর উপরে ডিম ভেঙে দিয়ে দেব সামান্য চিনি। চিনি দিলে টেস্ট হয়। আমি এখানে 7 পিস ডিম নিয়েছিলাম, তো আমার 7টা ডিম দেয়া হয়ে গেছে। 10 থেকে 15 মিনিট আমি এভাবে রান্না করে নেব। ফিরে আসছি 15 মিনিট। এবার উপর থেকে আমি ছড়িয়ে দেব একটু ভাজা করা জিরে মরিচের গুঁড়ো। তো আমার ডিমের কালিয়া রেডি হয়ে গেছে। আশা করছি আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লেগেছে। তো রাহাত রিভিউ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে প্লিজ। ধন্যবাদ।